Sila guys, na sila diri banda guys. Pang 3 days na mo diri karon guys. Ana sila diri banda oh. Ano siya diri. Daga na pa yung mga tumbahon nun. Ngayon lang. Pumo nilang agi 3 days. So mo ni akong balon diri kuhaanan ako og tubig. While mag-spray ko. Narana balon diri. So wala problema is tubig guys. Morning kuang umadre. Nandako kayang kahoy. Tak di naman na kaya nagtumba. Kini. Na. Ay. Pinig no. Apo guno na. Lam pinig dili bukot. Ha? Aw, lahi man lang pinig, lahi na bukot. Pinig ito. Ah, balay, oh, lam pinig na. Kanang bukot, bukot. Oh, magkaturang mga kuan. Ginagmay ra man tong bukot. So na daw bukot guys. Oh, lam pinig. Shout out sa atong vlog. Oh. Shout out guys, 100 followers. Oy. 100 followers daw. Ano si kuan guys, si Marvin, si Kulot, si pangalan isa. Thank you for watching guys.